2017. godine tim za skeniranje piramida otkrio je postojanje velike šupljine unutar Keopsove piramide putem metode muonske tomografije, što je jedno od najznačajnijih otkrića u egiptologiji u posljednjih nekoliko decenija. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta je to muonska tomografija i vidjet ćemo kako se ova metoda koristi za neinvazivno istraživanje antičkih građevina. Keopsova piramida, poznatija kao Velika piramida u Gizi, jedno je od 7 svjetskih čuda i jedina je struktura sa ovog spiska koja je preživjela do današnjeg dana. Kao što njeno ime govori, ova piramida je sagrađena za vreme vladavine staroegipatskog faraona Keopsa oko 2600. godine pre nove ere kao njegova grobnica i hiljadama godina izaziva oduševljenje svojom impresivnom monumentalnošću i veličinom koja je nadmašena tek u modernom dobu. Gledano sa aspekta vremenske distance i radi konteksta, egipatske piramide su za Rimljane bile starije nego što je Rimsko carstvo staro iz današnje perspektive, a što ide u prilog poznatoj egipćanskoj izreci da se ljudi boje vremena, ali da se vreme boji piramida. Keopsova piramida je najveća na svetu sa originalnom visinom od 146 metara i masom koja je procenjena na 6,5 miliona tona, a istoričari procenjuju da je u njenoj izgradnji učestvovalo oko 30.000 radnika i da je ovaj posao trajao oko 25 godina. Tokom istorije, brojni istraživači su posećivali Veliku piramidu i pisali su o njenoj impozantnosti, a svaki od njih je iznosio svoje teorije o tome na koji način je izgrađena ovako masivna i impresivna struktura, i u prethodnom videu sa kanala obradio sam jednu hipotezu o izgradnji koja je meni lično jako uverljiva i interesantna, što preporučujem da pogledate klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Iako su ovi istraživači pisali o impozantnoj veličini Keopsove piramide, malo njih je pisalo o njenoj unutrašnjoj strukturi i niko sa sigurnošću ne zna ko je prvi istražio njene prostorije, jer kada je arapski kalif Al-Mamun u 9. veku na izgled prvi nasilno prokopao tunel ka unutrašnjosti, otkrio je opljačkanu kraljevu grobnicu bez faraonove mumije u granitnom sarkofagu. Istoričari danas smatraju da je Keopsova piramida verovatno opljačkana u relativno kratkom vremenskom periodu nakon same izgradnje, najverovatnije od strane ljudi koji su učestvovali u njenoj gradnji, i sve do početka 20. veka nismo imali precizno zabeležene podatke o unutrašnjim prostorijama, kada su braća Edgar objavila knjigu sa vrlo detaljnim beleškama, crtežima i merama unutrašnjih prostorija Velike piramide. Unutar Velike piramide nalaze se sljedeće prostorije: silazni hodnik koji vodi do takozvane podzemne prostorije, koja se nalazi ukopana ispod stenovitog Giza platoa, zatim uzlazni hodnik koji vodi do impresivne velike galerije, odakle se put račva ka kraljičinoj odaji i čuvenoj kraljevoj grobnici, u kojoj se nalazi prazni granitni sarkofag faraona Keopsa. Tokom više decenija istraživanja otkrivene su druge manje prostorije poput takozvanog grotoa, čija funkcija do danas nije poznata, a koji povezuje uzlazni i silazni hodnik vertikalno kroz piramidu, kao i prostorije iznad kraljeve grobnice koje su poznatije kao prostorije za oslobađanje pritiska, za koje se spekuliše da su sagrađene kako bi se smanjio pritisak ogromne količine kamenih blokova na grobnicu i veliku galeriju. Ove prostorije i strukture su u potpunosti istražene i zabeležene u prethodnom veku od strane brojnih arheoloških timova i delovalo je da je Velika piramida otkrila sve svoje tajne, ali je i dalje postojala spekulacija o postojanju tajnih prostorija koje su skrivene u unutrašnjosti, a u kojima se možda nalazi netaknuta Keopsova mumija. U 19. veku engleski istraživač Howard Weiss je u potrazi za južnim ulazom u Keopsovu piramidu eksplozivom napravio ovu rupu na stranici piramide i nije pronašao ništa sem gomile naslaganih kamenih blokova, što je sa današnje tačke gledišta šokantan način za istraživanje tako važnog istorijskog spomenika, ali u njegovom vremenu ovaj način uništavanja spomenika radi istraživanja je bio sasvim normalna stvar. Upotreba dinamita je ipak u pojedinim slučajevima dovela do značajnijih otkrića, poput postojanja prostorija iznad kraljeve grobnice, što je dovelo do ključnog pronalaska takozvanog kraljevog kartuša, odnosno zapisa na kamenim blokovima koje su ostavili radnici koji su gradili piramidu, a što je potvrdilo da je to zaista piramida izgrađena za Keopsa. Međutim, ubrzo je postalo jasno da ovakav destruktivni način istraživanja donosi više štete nego koristi i sasvim razumno je zabranjeno invazivno istraživanje piramide,
osim uz prethodno odobrenje posebne komisije koja bi procenila da li je takav način istraživanja opravdan. Tokom 60. godina, američki fizičar Luis Walter Alvarez je predložio neinvazivnu metodu za istraživanje unutrašnjosti, poznatijom kao muonska tomografija, ali za početak bi trebalo objasniti šta su to muoni uopšte. Muoni su subatomske čestice i bliski su rođaci elektrona, ali imaju veću masu što ih čini nestabilnim i od nastanka pa do raspada postoje u proseku samo 2,2 mikrosekunde, što je prilično dug vremenski period imajući u vidu svet subatomskih čestica, a produkt njihovog raspada je najčešće jedan elektron uz dva tipa neutrina. Relativno velika masa muona prouzrokuje to da ove čestice mogu da prodru kroz materiju znatno dublje od elektrona pre nego što bivaju apsorbovane ili dođe do njihovog raspada u jednostavnije čestice, a što je ključni mehanizam i za muonske tomografije. Sama reč tomografija na odličan način opisuje način funkcionisanja ove metode, jer reč tomos znači presek, a graf znači beleženje ili slikanje, što znači da muonska tomografija predstavlja prikazivanje preseka nekog tela putem subatomskih čestica muona. Pošto je Zemlja konstantno bombardovana velikim brojem kosmičkih zraka, koji uzgredi nisu zraci već subatomske čestice ubrzane gotovo do brzine svetlosti, interakcija ovih čestica s atmosferom dovodi do stvaranja muona koji, iako vremenski kratko traju, mogu da dopru do zemljene površine i čak da prodru relativno duboko u nju pre nego što se raspadnu u jednostavnije elemente. Tokom 50. godina naučnici su uvideli da se muoni mogu koristiti na način sličan kao radiografija putem X zraka, ali u znatno većoj razmeri, odnosno da se beleženjem broja čestica koje prolaze kroz materijal može utvrditi debljina merenog materijala, ali također i varijacije u unutrašnjoj strukturi poput prisustva praznina. Alvarez je jedan od prvih pionira ove tehnologije jer je uvideo da se ovaj metod može iskoristiti za istraživanje unutrašnjosti piramida u potrazi za skrivenim prostorijama i njegovi eksperimenti u Kefrenovoj piramidi nažalost nisu otkrili nikakvu prazninu, ali ovaj eksperiment otvorio vrata za neinvazivno istraživanje piramida i drugih objekata putem različitih metoda. Na primjer, tokom 80. godina grupa francuskih i japanskih naučnika je izvršila gravimetrijsko merenje u Velikoj piramidi, što je otkrilo vrlo zanimljive naznake spiralne strukture unutar piramide ili stepenasto jezgro, a također i naznake o postojanju prostorija ili šupljina u blizini kraljičine i kraljeve odaje, što je sigurno bilo vrlo uzbudljivo za istraživače. Ovi naučnici su čak dobili privilegiju da izvrše invazivno istraživanje bušenjem 3 rupe u hodniku koji vodi do kraljičine odaje, a što je dovelo do intrigantnog otkrića šupljine ispunjene peskom neobičnog sastava. Naime, po rečima istraživača, otkriveno je postojanje većeg šupljeg prostora ispunjenim peskom, čiji sastav odudara od peska iz okoline platoa Giza, što je svakako neobično otkriće, ali ne pruža nam puno uverljivih podataka o postojanju većih prostorija i najverovatnije su to samo šupljine između kamenih blokova u jezgru piramide. Svakako bi bilo interesantno ponovo ispitati ove 3 bušotine sa modernim instrumentima, jer one i dalje postoje, ali su začepljene, kao i navodnu detektovanu šupljinu iza severnog zida kraljeve odaje, što francuski tim nije detaljnije istražio tokom 80-ih, ali verovatno u skorije vreme neće biti dozvoljeno bušenje unutar kraljeve odaje, tako da je ova šupljina za sada samo spekulacija. U periodu nakon gravimetrijskih istraživanja, značajno otkriće se dogodilo krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina, kada je tim nacionalne geografije, koristeći malog robota, istraživao takozvane vazdušne otvore koji vode iz kraljičine odaje i otkriveno je da su ovi otvori nakon par desetina metara začepljeni sa blokovima na kojima se zanimljivo nalaze bakarne ručke. Ovo otkriće je bilo vrlo uzbudljivo jer je ukazivalo na prisustvo nekakve prostorije iza ovih kamenih blokova, jer koji je inače razlog da se stavljaju ručke na ove blokove. I stoga je dozvoljeno da se izbuše rupe kroz njih kako bi se videlo šta se nalazi sa druge strane. Nakon bušenja otkriveno je da se iza nalazi samo manji prostor dužine samo nekoliko desetina centimetara, ali je otkriveno prisustvo zapisa ili crteža na suprotnoj strani blokova, što do danas nije u potpunosti razjašnjeno, ali se smatra da su to antički grafiti radnika koji su radili na njihovom postavljanju ili klesanju. U narednim godinama brojni naučni timovi su predlagali razne metode za analiziranje Velike piramide, ali bez značajnijih otkrića. Međutim, sve se promenilo 2017. godine
kada je tim za skeniranje piramida, sastavljen od francuskih i japanskih naučnika, objavio otkriće velike šupljine u piramidi slične veličine kao Velika galerija, što je odjeknulo u naučnoj zajednici kao jedno od najvažnijih otkrića u posljednjih nekoliko decenija. Naravno, ovo otkriće nije prošlo bez kritike i osporavanja, ali ono što uliva poverenje jeste činjenica da su 3 nezavisna tima došla do istog otkrića sa stepenom sigurnosti detekcije od preko 5,8 sigma, što praktično znači da su naučnici preko 99% sigurni da zaista postoji ogromna neotkrivena prostorija u Keopsovoj piramidi. Tim za skeniranje piramida je inspirisan Alvarezovim istraživanjem Kefrenove piramide koristio muonsku tomografiju za istraživanje unutrašnjosti Velike piramide i to postavljanjem brojnih detektora u Kraljičinoj odaji, kao i postavljanje para muonskih teleskopa izvan piramide. U okviru ovog istraživanja korišćeno je 3 različita tipa muonskih detektora. Japanski tim sa univerziteta u Nagoji je koristio filmove nuklearne emulzije, što je praktično fotografski film koji može da zabeleži apsorpciju muona umjesto fotona, a sastoji se iz nekoliko slojeva filma što omogućava određivanje pravca detektovanja svakog pojedinačnog muona i omogućava veliku preciznost. Drugi japanski tim sa univerziteta Keck je koristio malo drugačiju opremu koja se sastojala iz takozvanih scintilatorskih hodoskopa koji beleže prolaz muona tako što detektuju emitovanje svetlosti usred interakcije muona sa slojevima u opremi, a ovaj metod također može da odredi pravac kretanja muona. Treći tim se sastojao od francuskih naučnika i oni su bili locirani izvan piramide, a posmatrali su unutrašnjost putem gasnih detektora koji se drugačije nazivaju muonskim teleskopima. Ovakav teleskop se sastoji iz više slojeva ispunjenih gasom argonom, kroz koji prolazak i raspad muona izaziva blage promjene u električnom potencijalu što se može mapirati putem senzora i na taj način se može odrediti pravac njihovog kretanja. Sve 3 metode funkcionišu na istom principu kako bi se odredio pravac kretanja muona, a to je da svaki pojedinačni sloj beleži samo jednu tačku interakcije sa muonom, ali se na osnovu poređenja i analize više slojeva može odrediti putanja kretanja muona sa velikom preciznošću. Druga važna stvar kod ovih instrumenata jeste to da je broj detektovanih muona u direktnoj vezi sa strukturom objekta kroz koji prolaze i koji je cilj istraživanja, i na primjer ukoliko posmatramo kocku čvrstog materijala koja se nalazi iznad detektora, zabeležili bi uniformnu raspodelu muona koji su prošli kroz nju i pogodili detektor. Međutim, stvari postaju zanimljivije ukoliko zamislimo šupljinu unutar ove kocke, jer bi onda statistički zabeležili veći broj muona koji prolaze kroz ovu šupljinu nego broj onih koji prolaze kroz telo kocke, i to bi se pokazalo u rezultatima kao veća gustina detektovanih muona u obliku šupljine. Pritom, ukoliko imamo 2 para detektora koji posmatraju isti objekat, dobijamo mogućnost stereo pogleda i možemo metodom triangulacije da odredimo udaljenost i dimenzije potencijalne šupljine u objektu, i iz tog razloga su 2 japanska tima postavila parove detektora udaljene nekoliko metara jedan od drugog unutar Kraljičine odaje, a francuski tim izvan piramide je također imao 2 teleskopa udaljenih par metara jedan od drugog. Pošto se u Keopsovoj piramidi već nalaze poznate prostorije poput Kraljeve odaje i Velike galerije, naučnici su prvo uradili simulaciju ovog eksperimenta sa pretpostavkom da se samo poznate prostorije nalaze u piramidi i dobili su ovakvu 2D mapu unutrašnjosti, gdje jasno vidimo višak muona koji su prošli kroz Kraljevu odaju, što je označeno sa A, i kroz Veliku galeriju, što je označeno sa B. Nakon dvomesečnog skeniranja piramide, prvi japanski tim je dobio ovakav rezultat eksperimenta i odmah su uočili jasan signal velike prostorije ili šupljine koja se nalazi iznad Velike galerije i ima slične dimenzije kao ona. Dužina oko 30 metara, širina oko 3 metra i visina od oko 5 metara, što je zaista fascinantan rezultat. Rezultat eksperimenta drugog japanskog tima je također detektovao postojanje ove šupljine, ali na malo drugačiji način. Ove slike predstavljaju simulaciju pogleda scintilatorskih hodoskopa označenih sa H1 i H2, u koje su uračunate pozicije i dimenzije Velike galerije i Kraljeve odaje, a ovi podaci su zatim oduzeti od rezultata eksperimenta kako bi se istakle samo nepoznate šupljine ili prostorije, i dobili smo ove fotografije gdje jasno vidimo svetlu liniju koja predstavlja nepoznatu šupljinu iznad Velike galerije.
Francuski tim sa muonskim teleskopima izvan piramide također je detektovao višak muona u poziciji iznad velike galerije, što se savršeno poklapa sa prethodna dva eksperimenta i zato je ovo otkriće vrlo uverljivo. Dakle, sa velikom sigurnošću znamo da se iznad velike galerije nalazi nekakva šupljina ili prostorija velikih dimenzija, ali i dalje ne znamo da li je to više manjih prostorija ili jedna velika, kao ni to da li ova prostorija prati nagib velike galerije ili se prostire horizontalno kroz piramidu. Tim za skeniranje piramida je na sličan način otkrio postojanje manje prostorije iza masivnih blokova koji sačinjavaju krov originalnog ulaza u piramidu, što je također veoma uzbudljivo jer je to možda početak hodnika koji vodi dalje u unutrašnjost i naučnici imaju razne zanimljive hipoteze koje čekaju detaljniju proveru. Detekcija velike šupljine u Keopsovoj piramidi je odjeknula u javnosti kao jedno od najvažnijih otkrića u egiptologiji, ali također među fizičarima i naučnicima iz drugih oblasti, jer je zaista impresivan uspeh otkriti prostoriju koja je verovatno hiljadama godina skrivena od ljudskih očiju i pritom se nalazi ispod više miliona tona kamenih blokova. Ipak, ovo je samo početak, jer je nedavni naučni rad predložio još ambiciozniji muonski detektor koji će nam pružiti celokupni 3D model unutrašnjosti piramide sa neverovatnom rezolucijom i omogućit će nam da uočimo šupljine minimalne veličine oko 3 kubna metra, što nam pruža čak 100 puta bolju rezoluciju od Scan Pyramids eksperimenta. Plan je da se duž 2 stranice piramide postavi niz kontejnera ispunjenih muonskim detektorima koji bi 3 godine prikupljali podatke i u ovoj simulaciji vidimo sa kakvom rezolucijom bi razotkrili bilo kakvu veću unutrašnju prostoriju, što je zaista fascinantno. U iščekivanju novih podataka ostaje nam samo da spekulišemo i maštamo o tome šta sadrži velika šupljina u Keopsovoj piramidi, a lično se nadam da se upravo tu nalazi faraonova mumija okružena dragocenim predmetima nalik na čuvenu Tutankamonovu grobnicu. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.